semua, I'm Naila and I'm back with another video. Dan di video hari ini aku bakalan bikin trendy fashion item Shopee haul. Aku sebenarnya udah pengen bikin video haul ini dari lama, and I've been postponing this video for like months. Tapi aku juga udah refilming kayak 7 kali and I'm never satisfied with the video. Jadi aku harap video ini terakhir kali aku refilming, jadi kalian bisa nonton. Semua link dari produk yang aku tunjukin di video ini will be down in the description box below, so you guys can purchase the same things too. Pas aku belanja ini, I think there are like 10 to 12 packages that I got. Jadi emang bener-bener impulsive purchase banget. And yes, I've been spending way too much money on clothing pieces and it's unhealthy and I'm not even wearing it out karena it's quarantine. Tapi it's really fun to online shop. I always have this excitement to receive the packages. My measurements will be here on the screen and down in the description box below for your reference. Dan aku juga bakalan ngasih semua detail lengkap dari baju-bajunya, kayak what size I bought, the price and stuff like that. I forgot to mention, tapi kebanyakan dari barang-barang yang aku beli di sini tuh dikirim dari toko luar negeri. I'm going to be completely honest about the items, kayak apa yang aku suka dan apa yang aku suka dari masing-masing barang. So yeah, anyways, without further ado, let's just jump right into the video. So I'm going to start off with the pants that I got, dan aku ada beli satu kayak kulot gitu, dan juga aku beli 3 jeans. Okay, so the first item that I got is this lilac trousers, dan ini aku agak bingung sih sebenarnya. I really like the color of it. It's a very pretty purple. Dan ini I bought this in the size L. Sebenarnya aku kira aku bakalan gak muat gitu, cuman ternyata this is way too big on me. I should have got like an M. Tapi karena modelnya tuh kayak ramping banget gitu, aku kira kayak aduh kayaknya gak muat nih kalau aku belinya M. Jadi aku beli L dan ternyata dia kegedean banget. So you just gotta stick on with the size that you usually wear. Bahannya itu bener-bener jatuh banget dan adem menurut aku. It's really comfortable to wear. Tapi as I said, this is way too big on me, so I'm not really sure if I'm gonna wear this a lot. Aku belinya harganya 170.000 and I think it's a pretty nice quality for the price. Jadi ada satu hal yang aku gak suka dari celana ini adalah si kancingnya. Jadi if you guys can see, the hole is so messy. Kayak aku kurang suka sama bentukannya karena dia kayak kelihatannya gak rapih gitu. Dia naruh kancingnya ngasal gitu loh, kayak kenapa ini turun banget. Lubang kancing yang ini juga jelek banget cuttingnya. Jadi warna-warna kayak gini tuh sebenarnya lagi trendy banget kan akhir-akhir ini, dan orang-orang juga pada punya celana kayak gini. So if you wanna hop in the trend and have this pants, then go buy it. Oke, jadi sekarang aku bakalan lanjut ke jeans yang aku beli, and I got 3 pair of jeans with me. Jadi yang pertama di sini aku punya jeans jeans pertama lah ya, nyebutnya aku nggak tahu jemputnya apa. Tapi jeans ini detailingnya kayak begini di bagian waistnya. I got this in the size M dan it fits me perfectly. It comes with different pockets, kayak ada 2 di depan dan juga 2 di belakang. Cuman mereka nggak ada slot buat sabuk gitu, entah kenapa. Jadi kalau misalkan kalian mau beli celana ini, aku saranin kalian beli yang emang bener-bener sesuai dengan size kalian. Jadi kalian nggak akan merosot gitu celananya meskipun kalian nggak pakai sabuk. Aku lebih prefer jeans yang light wash dibandingin yang biru tua gitu. So I really like the color. Jadi kalau misalkan kalian lagi pengen invest sama jeans yang bisa kalian pakai dengan baju apa aja, I would highly recommend this one. The next pair of jeans that I got is this one, and it has a very nice color. Ini dia sedikit lebih muda daripada yang tadi, karena yang tadi tuh lebih kayak gelap dikit gitu. Di bagian waistnya dia ada beberapa kancing yang bisa kalian adjust. Cuman menurut aku dia materialnya agak sedikit lebih tipis dibandingkan jeans yang dari Fairlane tadi, karena yang tadi tuh sedikit lebih tebal dan sedikit lebih kaku. Tapi yang ini bahannya kayak lebih tipis dan lebih letoy gitu. It also has real pockets di bagian depan dan juga di bagian belakangnya. This is probably one of my best purchase so far karena bisa di pair sama baju apa aja. Bagian bawahnya dia unfinished dan jeans sebelumnya juga dia unfinished. Aku lupa mention, tapi ya semua jeansnya unfinished. So yeah, I recommend this one too. Cuma kalau nggak salah mereka harganya udah naik jadi 200-an gitu. So I'm glad that I got this for like a very cheap price. Jeans selanjutnya ini dia warnanya hitam, tapi dia lebih kayak stylenya kayak ke worn out jeans gitu. Jadi kayak jeans sudah lama. Ini aku beli di Fairlane juga, harganya juga 155.000. Dan ini tuh aku sempat pakai juga di Instagram aku, dan banyak dari kalian yang nanyain aku belinya di mana. Dia bagian bawahnya tuh udah dijahit gitu, jadi dia nggak unfinished kayak 2 jeans sebelumnya. The fabric is really similar to the one that I showed you guys earlier. Jadi dia lebih kayak ke jatuh gitu, dan juga dia lebih tipis dibandingin jeans yang pertama aku tunjukin. So those are all the pants that I got in this haul. Sekarang aku bakalan nunjukin ke kalian cardigan dan juga kaos-kaos yang aku beli. Jadi yang pertama di sini aku ada beli cardigan warna kuning pastel ini, and I think it's a really nice color. I'm not sure how I feel about this cardigan karena kayak I have a love-hate relationship with it. Dia bahannya tuh kayak rajut dan bahannya agak sedikit panas kalau dipakai. So I would say that this fit kalau misalkan kalian
pakai buat cardigan kalau misalkan emang lagi dingin gitu. Dia cutting v-necknya lumayan dalam, which is one of the things that I don't really like about this cardigan. Dan aku juga kurang suka sama detail kancingnya. As you guys can see, dia tuh kancingnya warna coklat, and I don't think it matches the cardigan itself. Karena kayak nggak jelas gitu jatuhnya. Aku belinya dia 130 ribuan kalau nggak salah. I would not recommend this one. I don't like it. Meskipun aku kurang suka dan aku gak akan pakai, I would keep this because it's cute. So next up, I have another cardigan, and a lot of you guys have been asking where I got this. Kayak cardigan biasa aja sih sebenarnya, dia warna ungu, dia rada jatuh, dan dia juga rajut. Detail di bagian kancingnya lucu banget, soalnya dua gitu jaraknya, as you guys can see. Ini kalau nggak salah aku beli harganya itu 120 ribu, and for the price, sama seperti cardigan sebelumnya, I love the color, I love the fit, tapi aku kayak mikir 120 ribu untuk ini agak sedikit overpriced, karena bahannya tuh biasa aja, kayak tipis dan juga jatuh. You can get this if you want, tapi I have more better cardigan options to get for you, jadi you might want to consider getting the other one. So yeah, the next item that I got is this tie-dye top. Sebenarnya crop top gitu sih, cuman dia aku nggak gitu crop karena aku lumayan pendek. Anyway, this is a very nice top. I really like it. I love the butterfly detail. Dia bahannya lumayan oke sih, nggak panas atau gimana. Cuman menurut aku sih tie-dye-nya tuh dia bukan tie-dye yang emang tie-dye sendiri, tapi dia tuh tie-dye-nya print, jadi emang dari mesin gitu. Tapi other than that, kayak bagian bahunya, terus bagian lengannya itu semuanya pas di aku. I have no problem with those, jadi I really like this top. Ini kalau nggak salah aku beli harganya 90 ribu, jadi ya lumayan mahal, lumayan murah. I don't know what to say about it. I have another crop top. Ini adalah crop top yang sangat-sangat kecil, as you guys can see. Ini kayak baju bayi, to be honest. Aku belinya harganya 60 ribu sih, so I'm not supposed to have a lot of expectations for it. Dia kayak ribbed top, jadi kalian bisa lihat, dan dia tuh stretchy. I'm pretty sure they don't have any size variation, jadi makanya datangnya segini, dan pas datangnya segini aku juga agak shock. The next thing that I got is one of the trendiest item, I guess. I've been seeing this top all over Pinterest, cardigan yang diikat gitu di depan, and it's really cute. Tapi ini aku salah beli size sih. Aku beli ukuran M, tapi I think I should have bought an L karena dia agak terlalu ketat di aku. Dia ada 3 warna, ada hitam, biru, sama juga putih. Tapi aku pilih yang warna biru karena aku emang lagi pengen nambahin warna ke wardrobe aku. I would recommend you guys to size up on this top karena dia emang terlalu kecil sebenarnya. To be completely honest, ini bahannya agak sedikit tipis and it's see-through. I'm not sure if you guys can see me, tapi ini see-through. Okay, the next thing that I got is this green cardigan. I love this one too. Dia bahannya benar-benar adem gitu, meskipun dia agak tebal tapi tetap adem dan nyaman dipakai karena halus banget, lembut banget. Dia warnanya kayak fruity green gitu, tapi dia juga ada pilihan warna lain yang bisa kalian beli. And ya, dia tuh bisa dijadiin cardigan, tapi menurut aku dijadiin top by itself it's really nice too. I want to show you guys a little bit more about the material. It's ribbed too, dan aku suka banget karena dia stretchy gitu. Okay, selanjutnya di sini aku ada beli kaos garis-garis lagi. I don't know how many kaos garis-garis that I got or I have in my wardrobe. I really love the color. Dia warnanya pastel gitu. Dan ini dia bahannya slightly lebih tipis. Nah, bedanya untuk crop top yang ini tuh dia nggak begitu ngebentuk body, dia nggak begitu rapet gitu jahitannya. I once wear this for a TikTok video, dan ini banyak banget yang nanyain belinya di mana. So dia tuh kalau nggak salah ada 2 pilihan warna, ada yang pastel gini sama ada merah dan hitam gitu, dan dia tuh cuma ada 1 ukuran sayangnya. Jadi aku beli kaos putih. Ini tadinya putih ya, cuman aku tie-dye. Aku beli kaos putih ini harganya 54 ribu dan bahannya kayak singlet. Aku tadinya beli buat dijadiin dalaman kalau aku pakai cardigan gitu kan, cuman kayak I don't like it karena dia bahannya kayak gatel gitu. Nah, bukan gatel sih sebenarnya, kayak ya gak jelas gitu loh bahannya, aku gak ngerti sebenarnya. Dan juga aku kurang suka di bagian lehernya, kayak kalau dipakai tuh jadi kayak kaos yang udah melar gitu loh. Aku nggak suka. I don't like the fit. I don't like anything about this. Jadi sekarang aku bakalan nunjukin ke kalian barang terakhir di haul ini. Jadi aku punya 2 warna dari model cardigan yang sama, dari etalase yang sama juga. Basically, this is a cropped cardigan. It fits me really nicely. I think it's a perfect fit on me. First glance sih biasa aja ya, kayak udah cardigan biasa gitu. But I'm gonna tell you that there are several ways that you can wear this out. Yang pertama, kalian bisa pakai jadi sebagai cardigan basic. Kalian juga bisa jadiin ini sebagai kayak ya udah a top by itself. Kalian bisa pakai cardigan ini, terus kalian pakai jeans, terus udah it's a look. Tapi kalian juga bisa pakai ini sedikit modifikasi. Kalian bisa pakai kayak kaos dalaman warna-warni yang kayak tadi, yang pink itu. Terus kalian kancingin 1 atau 2. And it looks different. It looks like it's not the same
shirt that you have. Bahannya juga bagus banget menurut aku, dia bukan yang tipis tapi dia juga nggak panas kalau dipakai. To be very honest, the best 80,000 rupiah of my life that I've ever spent on. I love them so much and I'm gonna wear them for the rest of my life. Yeah. Nah, jadi aku tuh sempat nonton beberapa YouTuber luar negeri yang bikin kayak Shein haul atau YesStyle haul, dan mereka nunjukin kardigan yang sama. Dan banyak banget dari mereka yang bilang kalau kardigan ini tuh kayak dupe-nya Brandy Melville. So that is everything that I have for this haul. I hope you guys enjoyed the video. Aku harap video ini informatif juga buat kalian, jadi kalian bisa mempertimbangkan baju mana yang kalian pengen beli untuk koleksi baju kalian. Semua link produknya bakal aku taruh di description box di bawah, jadi kalian bisa add to cart, bisa langsung check out sebelum harganya naik lagi, karena emang harganya tuh suka nggak stabil, kadang turun kadang naik. It's really confusing, I don't understand. So yeah, that's it for today and I will see you guys on my next video. Bye!